سلامنا وركين كلهم هزتا تግራይ ኤርትራ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ኣብ ዓዲ ኣብ ስደት ዘለኹም ንኩልኩም ሰላምታ ይብጻሕኩም ጽምዶ ኸሪራ ጠንኪራስ ተሻጊራ ያው ምስ ሃገራት ተጻሚዳ ስርዓት ብልጽግና እናዊጻ ደገፍቲ ብልጽግና ወይ ደማ ልኡኻት ናይ ብልጽግና ደሞም ገንፊሉ ሕክምና ናብ ኣሜሪካ ተባሂሉ ጉዕዞ ተገይረሎ እዚ ካን አቶ ጌታቸው ረዳ ካብ አዲስ አበባ ወጽኦም ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣለዉ ያው ኣብ ኣሜሪካ ቲ መን እዩ ገለ የድልየናን ግን ካፍቶም ኣብቲ ናይ መኸተ ዝቃለስ ዝነበሩ ሓንቲ ሓፍትና ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ተቐቢላቶም ኣላ ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከይበጽሕ ሕማም ግን ክንላባ ንደሊ ዝሓፍትና ግን ንከታተሎ ኣለና ኢና ኩነታት ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናይ ክሕደት ስምረት ክሕደት ማለት ንህዝቢ ትግራይን ቃልሲ ናይ ትግራይን ዝሓዱ ተጋሩ ክሕደት ስምረት ዝመስረቱ አቶ ጌታቸው ረዳ ነዚ ምርሕዎ ንቀርኒ ኣፍሪካ ኮይንኩም ቡን ንስርዓት ብልጽግና ንትጨፍጫፊና ኣማኽርዎ ተባሂሎም ሽመት ተውሃቦም ንግዚኡ አቶ ኤርወን መሲንጋ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ናይ ስምረት ፓርቲ ኣብ አዲስ አበባ ንግዚኡ ግዚያዊ ምምሕዳር ኮይኖም እቲ ናይ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝነበረ ስልጣን ንአቶ ረድዋን መሲንጋ ወይ ድማ ኤርወን መሲንጋ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ነበር ክንብሎም ኢና ንግዚኡ ናይ ስምረት ጥልመት ፓርቲ ኣብ አዲስ አበባ ኮይኖም ካብ አቶ ጌታቸው ረዳ ንግዚኡ እዚ ንኸመሓዳድሩ ስልጣን ረኺቦም ኣለዉ እና congratulations to አቶ ኤርወን መሲንጋ ነበር ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ 4 ኪሎ ኮይኖም ናይ ስርዓት ብልጽግና ከዕውዩን ከስፋፍሑን እናሰርሑ ዝጸንሑ ንፈልጦም ኢና ሶ ናይዚኣቶም ሽርሕታትን ናይ አቶ ጌታቸው ረዳ ደም ዝገንፈለ ኮላሊቶም እንታይ ኮይኑ እዩ ናብ ኣሜሪካ መጽኦም ዘለዉ ንሕክምና ያው እንደጋጣሚ ሰብ ስለዝኾኑ ከም ሰብ ምሕረት የወርደሎም ክንብሎም ንደሊ ግን እቲ ሓጢያት ናይ ኣዴታት ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትግፍዕታት ዝሰርሕዎ አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ህይወቶም እንታይ ሓደጋ ይመጽኦም ኣሎ ሒዚ ናይ ኣሜሪካ ኦፕሬሽን ናይ ኣሜሪካ ኮላሊት ቀናኒሳ ዝተኻኺዳ እንድሕር ረዲሕናቶም ንሕና ሕማቕ ንምንየሉ ጉዳይ ኣይኮነን ብፈጣሪኦም ዝመፀ ስለዝኾነ ግን ናይ ኣዴታት ትግራይ ናይ ህፃናት ትግራይ ናይ ኣቦታት ትግራይ ናይ ኩሉ ውስዕ ህዝቢ ትግራይ መርገም እንታይ ዓይነት ሓደጋ ከም ዘምፀልካ እውን ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣነ ተረጊሞም እዮም ኣይኮነ ዝብል ዘለኹ ግን የምናልባት ዘይኸውን እየ ዝብል ዘለኹ ናተይ ርእትያ እዚኣ ገልገለይኹም ከምዚያት ዘረባ ክንዛረብ እንተለና ንእሽተይ ዝዕውደኩም ዳሕራይ ከዓ ነስቲ ሳይኮሎጂ ናትኩም ስሩ ኢና የና ተዓቕምኹም ከመይ ገይሩ ዓወፅወፅ ከም ዘብለኩም ናሓትና ቃልሲ ናይ ንሕና ደቂ ሕወሓት ደገፍቲ ሕወሓት ውድብና ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ደጊፍና እንቃለስ ተጋሩ ዳያስፖራ ትግራይ ዓወፅወፅ ወፅወፅ ኣቢልናኩም ኣለና ኣይኮነን ፀገም የለን ጀጋንና ክትራኽሱ ቃልስና ክትራኽሱ ትፍክሩ ወፈኸራ ዋላ ሓንቲ ኣብ መጨረሽኡ ድሙ ዝረኣየ ተንጭዋ ኢኹም ትኾኑ ባይዘወይ ድሙ ዝረኣየ ተንጭዋ ኮይንኩም ኢኹም ትተርፉ ስለዝፈከርኩም ሕወሓት ኢልኩም ሕወሓት ግን ስራሕ ትሰርሕላ ሕወሓት ተኣምር ትሰርሕላ ከም ብሓድሽ እዚ ህዝቢ ትግራይ ብደንብ ጌራ ወዲባ መናእሰይ መቐለ ይርኢኹሞም ኢኹም ትሰርሕዎ ጅግንነት ናይ መናእሰይ መቐለ ተኣምር ተኣኪቦም መፅኦም ኣብ ኣዳራሽ ክንግፈፍ ኢና ክንጠፊ ኢና ከምዚ ክንከውንና ኢሎም ናብ ስጋት ዘይኮነ ገይሮም ናብ ኣዳራሽ መፅኦም ምስ መራሕቶም ምስቲ መንግስቲ ትግራይ ምስቲ ውድብና ሕወሓት ብደንብ ገይሮም ብስነ ስርዓት ኣብ መቐለ ተኣኪቦም እንታይ ከም ዝሰርሑ ርኢና እዮም ኩሉ ነገር ርኢና እዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምይጥ ይካየድ ኣሎ ትግራይ ብጣዕሚ ንፀላእትና ዘናወፀ ንባንዳታት ትግራይ ብጣዕሚ ዘደንፀወ ራዕዲ ዝፈጠረ አቶ ጌታቸው ረዳ እዚ ምስሎ እዩ ኣብ ትግራይ እዮም ብድንገት ናብ ኣሜሪካ መፅኦም ናብ ሕክምና ሕሰብሉ ዳያስፖራ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ውድብና ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ናብ ሓደ ክመፅእ እንከሎ ብሓደ ክስለፍ ተሎ ንፀላእትና ካብዚኣ ንላዕሊ እቲ መሓውሮም ትሰብር ሓይሎም ተምክኽ ኣንጉዖም ተምክኽ የላ ሓድነት ናይ ተጋሩ ጥንካሬ ናይ ተጋሩ እዩ ትማሊ ፀላእትና ዝነበሩ እውን ምሳና ክስለፉ ዝገበር ህዝቢ ትግራይ ከዓ ነዚ እዩ
እዚ ተጸቢ ነይሩ ጠንካራ መሪሕነት መንግስትና ናብ ቦታኡ ተመሊሱ ህዝብና ናብ ሓደ ዘምጽእ ገፋለዶ ተገፋፈዶ ከምዚ ዶ እናበሉ አክቲቪስት ቲክቶከራት እናዓፈሩ ዝመጹ ኻነይ ክዋረድ እዮም ምስቶም ጸላእትና ማዕረ ክሓፍሩ እዮም ጽባሕ ንጎ ምክንያቱ ሕድሕድ ንዛረበን ዘረባታት ሕድሕድ ፖስት ንገብረን ፖስትታት ጽባሕ ንጎ መትከላውያን ኮይና ቃልሲ ዘለና ዋላ ውሕዳት መሲልናኩም ዝነበርና ብድሕረይና ዘሎ መሓወር ብድሕረይና ዘሎ ማጆሪቲ ሳይለንስ እንብሎ ከመይ ገይሩ ሒዚ ምሳና ተሰሊፉ ከም ዘሎ ብንሕና ባዕልና ኢና ንፈልጦ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ትግራዋይ ልዕሊ 9 ሚእታዊ ኣብ ደጀኑ ኣብ መትከሉ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ተዳልዩ ኣሎ ሒዚ ዳያስፖራ ትግራይ ከምታ ናይ 2013 ናብ ሓደ ዝመፀላ ኣብ ዳያስፖራ ኻነየ ልዕሊ 9% ናብ ሓደ መፀሎ ናብ ሓደ ይስለፍ ኣሎ እቲ ናይ ለምቅነ ዝካየድ ዘሎ ኮንፈረንስታት ትግራይ ርክብ ምስ ህዝቢ ካብ መንግስቲ ወሪዱ ህዝቢ መራሕቲ ትግራይማ ናፍቲ ባይታ ወሪዶም ናፍቲ ህዝቦም ወሪዶም ብኢኹም ዶ መሪሕነት ትግራይ እዚ ኣበይ ትግበር እስቲ ንገሩና ናይ አዲስ አበባ ምምሕዳር አብይ አሕመድ ዓሊ ናይ ከተማ አዲስ አበባ ምምሕዳር ኮይኑ ዘሎ አዳነች አበበ ምክትል ያ ኮይና ዘላ አቀይ ሶሪ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ናበለሲ ካብ አዲስ አበባ ወፃ ከመሓዳድር ዘይኽእል ስርዓት ብልጽግና ናይ ተጋሩ ሓድነት ናይ ተጋሩ ናብ ሓደ መጺኻ ምምያጥ ምረዳ ካብዚ ንላዕሊ መሓወር ናይ ስርዓት ብልጽግና ዝሰበረ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ የለን ህዝቢ መንእሰይ ትግራይ ማሒዝ ባዕሉ ኸቲቱ ረይኹም እዚ ዋጭዋጭ ዝወድዎ ከም ከል ዝነውሑ ኣብ መቐለ ተውስ ጌራ ተገፊፎም ቆልዑ ተመንጢሎም እዛ ጓለ መለስ ዜናዊ ሰካራም ንባዕላ ወፅያ ተዛረበቶ ብእንግሊዝኛ ይኹን ብገለገለ እዞም ከመኽለባት ዝነውሑ ዝነበሩ እዛ ዘይማዶ ዘይራዶ ገለ ናይ ትግራይ ኣምባሳደር ኮይና ተባሂሉ ዝነበረ ካልኦት ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኮይነን እውን ካብ ኣሜሪካ ኸይደን እንግሊዝኛ ሓተፍተፍ እናበላ ሕወሓት ናብ መቐለ ዝኸዱ ናብ ኣስመራ ዝኸዱ ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ እናበለት ትህትፍ ሓንቲ ትግራወይት ኣላ መልሓሳ ጋና ዘይፀረየ ትግርኛ ክንደይ ኢና ርኢና ባይዘወይ ክንደይ ተዓዚብና ዜርና ግን ተጋሩ መትከላውያን ዝኾንና ኣብ ቦታና ኣለና ካብ ጫፍ ራያ እስካብ ጫፍ ሑመራ መሬትና እዩ ዓድና እዩ ማንም ዝኾነ ዘሻማቐ እዚ ወዲ ራያ እዩ እዚ ወዲ ዓድዋ እዩ እዚ ወዲ እንድርታ እዩ እዚ ወዲ ሳምረ እዩ እዚ ወዲ ኣኽሱም እዩ እዚ ወዲ ሽረ እዩ እዚ ወዲ ሕመራ እዩ እዚ ወዲ ጸለምቲ እዩ እናበልካ ብሽምቃቕ የለን ንሕና ኩልና ተጋሩ ኢና ተጋሩ ድማ ናብ ሓደ ክንመጽእ ከለና ናትና ሕብረት ናትና ክንሰጥም ከለና ጸላእትና ካብ ድሽካ ካብ ድሮን ካብ ታንኪ ካብ ኩሉ መሳርያ ናይ ተጋሩ ሓድነት ናይ ተጋሩ ናብ ሓደ ክንመጽተልና እዚኣ እያ በቃ ንጸላእትና እዚኣ እያ ብደዎም ተለው ትቀትሎ ሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ንሕና እኮ ድሮን ስለ ዝሓዘ ጸላኢ ታንኪ ስለ ዝተዘረ ኣፅዋራት ኮሪና እዩ ናይ ደርገ ፅዋራት ነይሩ እዩ ናይ ብልጽግና ርኢና እኮ ትማሊ ታዩ አንጻር ድሮይ ዓጠቕናን ከምዘይ ሓዝናን ገለ ዝናበለ ዝጭነቕ ትግራዋይ ኣላ ኣይትጨነቑ ጀነራል ምግበ ዝበለና ኣይተስታውሱን ኢኹም ርእስና ስኢ ድሮን እንተሓዘ ጸላኢስ ርእስና አንጻር ድሮን ጌርና ኢና ንሃንጾ እዚ ክንብለኩም ግን ዕጥቂ እውን የብልናን ማለት ኣይኮነን ሕዚ ናይ ጀነራል ምግበ ዝተዛረበን ዘረባታት ይጠውይወን እዞም ፈሽኳላት ኣብ ትግራይ ጀነሳይድ የተፈጸመን ኢሎም ከጽልምዎ መኪሮም ወርቂ ሰሪቁ ኢሎም ከጽልምዎ መኪሮም እዚ ሊብነት ናይቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ናይ ባዕሎም ሊብነት ባዕሎም ገባሪ ኣስያ ነጋሪ ኣይብሉኻ ቆልዓ ይፈሱ እሞ ተቃዳዲሞ ፍንጩ ይሕዝ ፈሲኻ ኢሉ ኸይኹረኮ እዩ ፈሲኻ ኸይበሃልስ ተቃዳዲሞ ኣፍንጩ ይሕዝ ምክንያቱ ባዕሉ ስለ ዝፈሰዋስ ቀዲሙ ጋና እንዳሃለወስ ኣፍንጩ ይሕዝ እዚኣቶም ማለት ከምኡ እዮም እምበር ከምኒ ምግበ ከምኒ ድንኩል ከምኒ ካልኦት ጀነራላት ትግራይ ስረ ዝዓጠቐ ኣብ ባይታ ወሪዱ ምስ ህዝቡ ዝማያየጥን ዝሰምዕን መሪሕነት እዩ ዘለና ትግራይ ንደብረጽዮን ሪኢኹሞም ንመንጀሪ ንሪኢኹሞም መንመ ይኽብለኩም መንፀዊዐ መንመ ይክገድፍ ንሪኦም ኣለና መራሕቲ ትግራይ ንኣማኑኤል ኣሰፋ ብጣዕሚ ተኣምር ዝኾነ መልእኽቲ ዘሕለፈ ንኣብነት ንዓለም ገብረዋህድ ሰሚዕኹሞ ለምቅነ ሒዚ ናብ ቦትኦም ኣትዮም ከመይ ገይሮም ንህዝቢ ينقص له بتعمل تأمر يوم تقرأ ناينا عالم جورا واحد مدرك طريقهم بس بتعمل تأمر زد النقيو فكات ماله تجاجيت ماله خبط زوجت ماله تقصعون ست إلى موت ينامت كل حيزي يسرح له this is exactly what we want زي أنا ندلنا أب تقرأ كوينم تجاجيهم بلاش يوم نقرأته of course تقصيهم هو تقصيهم
بقليل نجار ما تنقطع توحيوهم كسلطان درجات حيتهم جين تملسهم حيزون بقى أنا هزنا خلينا قلنا لهم غرال لا أتيم برافو 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 ناين عالم جور واحد زين عن سبنيرنا كله فلتات كله مرض كله عقم حيزهم سمعلي مسني جيتاتشو مسني ودورة ده حد نجار زبالة شو ونورو حلفنا توصيدهم تجيجهم أمينهم اللو تعريمهم نعم هزو وريدهم مس هزو نحس سلف كما ثم حد فشكوالا سلة صرف وخاص سلة زشامة وخا حنت نجار تخوني بكان جعان ناقن جعانيم رأيكم هذي مريحنا تقندي ناب حدا مصيو قول في ناب بايتا وريد ناب تهزي نعم تمايت نمايت مفتح نفتر ازيو تجارو خمسي كيف كان حدا هم مصلو عام زلوها من قصة كراي مول ناب سلطان سلازم ودمنا حوحات ريوالهم نتكراي كم يتصرر له صرر له اوكي سو انتهي مالك هذي ابقروا غزي ازي توسنا نغري نغركم زلو ابقروا غزي نحنا حيزي تجراي معرات تجراي من لاستو تقرمت تزبلت ناي صلمتنا ناي قال زي يكون نحنا ديسكشننا حلفنا ينالسو قديتا يزيو قديتا يو نحنا تجراي بمانم عاصيا تشفشفا تكالاتا بريسو 6 عام تساقيا نقصالي خمزي اي تقصدني ازي نخي يخون مسانا سلف حيلي فطيرنا يا كحصرلكم سرعات بتصقنا اي قصدين يو نتكلنا حيزي حد تجراوي اب دغه زلخا يكون او وشتي ابال سراوي تجراي يكون اي تكون بزي قدس تجراوي كوينكا هاجره تجراي نمحناص سرعات بتصقنا ابي احمد اب سلطان እንደሃለወይ ትግራዋይ ኤርትራውን ሰላም ክነብር እየተሉ actually ሰዳናውያን ነው አምሓራ ክልል ንሪኦ ኣለና ዝግበር ዘሎ ስለዚህ መጀመርታ ጉዕዘና ስርዓት ብልጽግና ንምእላዩ ስርዓት ብልጽግና ንምጥፋዩ ስርዓት ብልጽግና ስምረት ገለ ናወሉ ዝንቀሳቀሱ ዘለው ተጋሩን ጸላእትና ምስጸላእትና ተሰለፉን እዚኦም ማዕረ ጸላእትና ንዚኣቶም ተኣለይና ናይዚኦም ስርዓት እንተየጥፋና ህዝቢ ትግራይ ቀሲኑ በሰላም ክነብር አይኽልም ክነብር ግን ግዴታና እዩ ክነብሪና ብቅልጽምና ክነብሪና ብስረይና ስለዚህ ይውን ሒዚ መንግስትና ውድብና ሕወሓት بدم بغير توافيرو سراويت تግራይ መራሕትና ሪኹም ሞም ተሰርሕዎ ዘሎ ታሪክ ሓንቲ ነገር ኮይም ዘይስከፉ ድሮናት ኮይ ዘና ኣብ ትግራይ ይዘራሉ ዋሒዚ ይዘራሉ ኣይኮነን ጽባሕንጎ ንሓደ መራሒ ንክልተ መራሒ ክቀትል ይኽእል ስርዓት ብልጽግና ሓደ ክልተ መራሒ ክቀትል ተሎ ግን 3 ሚልዮን ትግራዋይ ዝለዓል ወናቱ ትግራዋይ ናብ ሓደ ክመጽእ ከሎ بدروني يفرح بتانكي يفرح بقلي يفرح حراوصي نهزو نعدل بسلام كنبر انت خوينو بلصقنا كابزلو سلطان نملاي ايو وفرنا دياسبرا تግራይ ጠንክሩ حقيه ጌታቸው ረዳና አሜሪካ መጽ ሕክምና ተበለ ገለበለ ሰው ይምልከተና ግድ ይወልኩም በቃ ጌታቸው ረዳ ብደውዝ ሞተር ይሳይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኾላሊት ዘሎ ናይ መስተ ናይ ዝሓለፉ ዘመናት እዚኦም ተሓጽዮም ዘይወጹ ናውዚ ከዓ ሃይ ብላድ ፕሬሸር ተወሲኽዎ ጭንቀት ተወሲኽዎ ጌታቸው ረዳ ታይሞይ በቃ ብደው ዘሎ ሲዝ ሞተ ሬሳ ብልዎ ናይ ጻድቃን ጉዳይ ያው እዩ ዘሕዝነካ ጌታቸው ግን ዓብይ ተስፋ ነይሩና ጌታቸው መስተቀኒሱ ውድዎ ኽቢሩ ህዝቦ ኽቢሩ ኣብ ቦትኡ ተዝመርሕ ተዝቕጽል ነይሩ ሲ ከመይ ዓይነት ሃገረ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ متى تخلت نيرا فلوتيو جن ريهم أيتعدلن مست تبزيحها مس زي ما وعد خان توعيلك مس زي ما هرت خان تماهيكا كهزو خان توصيخا بكا سعوريها ودوقها سلازيو ناي أتبيتها ردا أمريكا منسو ناي شركن سملس دو يملسن صحابنا حرينا هناتو فراي صلاتنا حيزي أبدي سابا شنكت فطيرات اللوزنها تصنعاتنا هي تግራይ ዝርአ ዘሎ መድረኻት ትግራይ እዚ ኣያ صلاتنا حيز بقى هز تግራይሲ ኣብ ትግራይስ ምንም ቢልዮናት ተዋፈሩ ባንዳታት ተዋፈሩ ገለን ተወሉ በቃ መንግስትና በመምላስና ኣብ 3 ወር ውሽጥማ ጸሪያ ትግራይ ኣብ ውስጥና ኮይኖም ዘርግና ነወሩን ጸጸጎም ሒዞም ብሕጊ ጽየቁ ብሕጊ ጥየቀለው ብሕጊ ጽየቁ ብሕጊ ጥየቀለው ሪኹም ነተወልዕ ዕምብ ተላዓይሎም ኣይኮነን
صديناهم كيكونان دكا مسمر بزحيتهم مسألة تسلف كاد حنو علي مشتر توسخ كاد حنو علي مرح خوينكا بتليس أبيد كذا لدخول مشتر حلفنا زوسر كايو ناي ميديانات هزبي مسألة نخسر مسألة نخسلف سوينا نريكا زين يرتقال سنتي زين يرتقال سناي ميديانات هزب تجراي ناي سراوي تجراي زي تخورو تجارب كورة يدخلهم سراوي تجراي ناتنا انكو زخونا مواطعنا نحنا 100% نبتس عن قلن ونا يكون اندقافنا سلوزي نحنا ودي بحوحات كم دليتات عند رول تجراي ونا يكون كنفتر صباح ودي بحوحاتنا خبيرنا قالت ودواتنا ونا مثلنا عدن كوين نزق على تسلفنا نحنا دحر حيزي من إثيوبيا أي نقصل لكم كلكم حد تجار بتلاقي من إسي تجراي لو تدلية تبي تجراوي حوحات دقافو كنت وكن نسمع بتكايو سمحناكو حوحات تدقفني كان أيوة على خابارتم تمسك تغليها إنكو زفنا نجرجين سراوي تجراي زي تخبر تجراوي فين يكاتجري ناس لا تزارفها مسايك تدارادر مسايك ما كيتمكن بمنو تأمر كم حدا داس برا تجراي نحنا أمتش بطا خوينا نتي دي افنا خبيرنا نتي دي افنا دقفنا 100% او قلنا سراويتنا او قلنا تي دي افنا او قلنا حزب تግራይ تسلفنا ندوليوم ነገራት ግልጽና ግልጽ የም ለዓላውነትና ተሰበር ሰራዊትና መሪሕነትና ተሰበር ቲዲኤፍ ንተለና ናይ ቲዲኤፍ መራሕት ኣለዎ ብጀነራላትና መጽኹም ከተናሹ ከተሻማቁ ትምክሩ ተለኹም ንስኹም ጸላእትና ማዕረ ኢና ንሪኦኩም ምስቶም ጸላእትና ሓዲስ ጸላእ ይብልና ሒዚ ጸላእና ብልጽግና እዩ ስርዓት ብልጽግና ዝድግፍ ብልጽግና እዩ ጸላእና ጸላእና ህዝብ ትግራይ ከጥፍእ ዝደሊ ማንም ዝኾነ ትግራዋይ ፖለቲካሊ ምሳይ ግዴታ ክስማማዕ ይውሉ መብት ይኻዝዩ ማንም ዝኾነ ትግራዋይ ኣነ ምስ ሕወሓት ዘይኮነ ምስ ካሊ ውድ ኮይነ ንዓደይ ክቃለስ ይዝለኒ ኣንበሳ ዝሓወይ ወዲ ዓደይ ይብለካ ጅግና ዝሓተይ ዋዕሮ ይብለኪ ግዴታ ሕወሓት ዝድግፍ የምካ እዚ ግዴታ ኣይኮነን TDF مدقاف كن قديت أنا حد تقرأ يبلكم الله سراوي تقرأ نمخبارن سراوي تقرأ مدقافن قديت أنا نسراوي كورنش خوي تواتو نقاو خوي تواتو إلهم زفكر بانداتات ثمالي نبيهاتهم زخدو قالت إني وحيد أبدق خوي نمسي حقهم يموتهم يقولوا هذه ما بتكونه TDFنا من نشاو مختنا من نشاو ما راح تسراويتنا مصراف ما بتكونه زيو وين جريو ስለዚህ ሶብሬን TDFና የቀን የለ ደማ ሁሉም TDFና ወልኩም ጽፉ ዘለኹም አውዚ ይሪኩም ኣለኹ ኮመንት ጽፉ ኣለኹም አፕሪሺየት ይገብረኩም አለ ምክንያቱ ንሕና ንዘለ ዓለማ ባይዘ ወይ ንሒዝ ጥራይ ኮና TDF ንኽብር ንዓወት ንዕውትና ጥራይ ኮና TDF ንኽብር ዘለኹም ዘለኹ TDFና ንዘለ ዓለም ኢና ክነኽብሮም ትኽብር ከዓነይ ናይ መዝሙር ዘለ ዓለማዊ ክብርን ሞገስን ሰማዕታትና ኢልካ ጥራይ ዘይኮነስ ሰማዕታትና ሓወልታትና ተተኸለ ስድራ ሰዋዕትና ክብርና ተውሃወ ግብኦም صبرين نزل ريول لهم كاب تفعل نجارات نجارات تجارنا هنا كوينا إذا كان صبوي بحمة غاية تروي وحواتي حاتي ساقم يلا نعدها جن كتحدي تخليها لسراويت كاخ تخبر لك ثلاثة حيج يعني قاتم الدنيا كله تفعل عليه بوليتيكاري توزلوا وتجرواي كم تجرواي كوينو ناب حد من سوء نسأل تنازيو مرزي يكوينوهم مرزي سلازيو أنتم تقالستي تجارو نودي حوحات زي تدقفو خبرة لنا أخاتكمون معري مستوم دقفتنا حوحات نا أخاتكمون معري زخوركم تخورتنا جين سراوتنا نخبر TDF ناولكم كومنت صحبو TDFنا نهاتنا وركنا أيو نهاتنا كم تحت فتعري TDFنا خنخبر زلنا خنأمن زلنا أب TDFنا إمنت كبري خلونا دقاقي ما يقولكم الله خزيان صلاتنا صبحنوكو كما يجرم إيدهم كم زهو كما يجرم كم زحافرو كي تتعرضوا أوستنا زكاية زلوا سريت أوستنا زكاية زلوا حقتات مخارجين سالا ملء بملء من قصنا نبوتو تملسي أفسر الصوحي معت نجارات رينا لنا نرأى لنا ذيك أقصل جدنيو سلازيو TDF إنكو مواصلنا مخانن كبري TDFنا تداس براتجراي ناب حدا مسينا حيزي سراويتنا خنحجز منقصنا خندقف أبغوني حزب تجراي علنا ذيك قال متى ترايزه كونس أرتجوار نتجوردنا كم حدا دياسبرا أفتح خطوون زلخو منقصيون نترى أخذ السرح مسود دبي مس سراويتي مس حزب تجراي
اب دياسبرا خوينا نسرحو زنا سرحتي ايهم امباسادر مسينغا فكري اباسانجو فكري ايدو زهب تقرواي يلن نحنا بفخرا زي كنا نفلت بتغبرتينا نحنا تقارو بتغبرت خوينا ግን አመጨረሹ ሀገረ ትግራይ ለኩም አለኩ ሁሉም ትግራይ ሀገር ንምግባር ነበር ትግራይ ክልል ኮይና መዛቀ ታሊትና ጨፍጫፊትና መጥፊትና ኢትዮጵያ ትበሃል ሀገር ድሕሪ ሒዚ ትግራዋይ ኣብዛ ዓዲዚያ ኢትዮጵያ ኮይና ከነብር የዝብለና ከሕዳም በልዎ ጠላም በልዎ ኢትዮጵያ ሀገረያ ዝብለኩም ትግራዋይ አንታ ከሕዳም አንታ ዝቢ አንታ በላዕ ህዝቢ በልዎ ኢትዮጵያ እያ ትሕሸን ዝብለኩም ትግራዋይ አንታ ጠላም አንታ ዝቢ አንታ አራዊት አንታ ተመን አንታ ሸይጣን አንታ ዲያብሎስ ኢልኩም ልክዕልክዑ አሸማቁዎም TDF ሀገረ ትግራይ ክልተ ነገር የንመለተይ ኩልኻ ትግራዋይ ድሕሪ ሒዚ ኣብ ቀረባ ክንዕወት ስለዝኾና ኣብ ቀረባ ስርዓት ብልጽግና ክንኣልዮ ስለዝኾና ኣብ ጎና ተሰሊፎም ዘለዉ ሓይልታት ንሱዳን ንኤርትራ ጽምዶ ዝፈጠርናዮ ሓበራዊ ቃልሲ ጌርና ስርዓት ብልጽግና ኣሊና ሀገረ ትግራይ ክንሓንስ ስለዝኾና እዚ ክንገብር ካነየ ጅግና ሰራዊትና TDF ክብረለና ሰራዊት ትግራይ ክብረለኒ TDF ይንኣኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ዳያስፖራ ትግራይ ንስኻትኩም ኢኹም ናሓትና ኩሉ ተስፋና ኣብ ጎንኹም ከኣልና ንሕና ዘድሊ ፖለቲካዊ ባጀት ፋይናንሻሊ እዚ ኩሉ ከዓ ንሕና ከም ዳያስፖራ ትግራይ ብተዓምና ክንሰርሕ ንቃለስ ኢና ኣየኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ክብርን ሞገስን ሰማዕታትና ከም ትዝበሃል በብዘለኹም ሰላም ኩንለይ የቕኒየለይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ ዘኽብረኩም ህዝቢ ትግራይ TDFና ኣየኹም ጠንክሩ